Neha, open the door. Neha, open the door. Neha, দরজা খোলো। Mom, who is it? Mom, who is it? মা, এটা কে? I don't know. I don't know. আমি জানি না। Why are you here? Why are you here? তুমি এখানে কেন? I missed you. I missed you. আমি তোমাকে মিস করছিলাম। She is my sister. She is my sister. ও আমার বোন। And she lives here too. She lives here too. এবং সেও এখানেই থাকে। You look unusual today. You look unusual today. তোমাকে আজ অস্বাভাবিক দেখাচ্ছে। What do you mean? What do you mean? তুমি কি বলতে চাও? You look different to me. You look different to me. তোমাকে আমার অন্যরকম লাগছে। What about your wife? What about your wife? তোমার স্ত্রীর খবর কি? Who? Annie. Who? Annie. কে? Annie. Yes, Annie. Yes, Annie. হ্যাঁ, Annie. Annie is not my wife. Annie is not my wife. Annie আমার স্ত্রী নয়। She is my manager. She is my manager. When did she call me? When did she call me? সে আমাকে কখন কল করেছিল? Two times. Two times. দুইবার। And she said. And she said. এবং সে বলেছিল she'd call back. She would call back. সে আবার কল করবে। Two times and she said she'd call back. Would you like to anything to eat? Would you like anything to eat? তুমি কিছু খাবে? Amazing. Amazing. অদ্ভুত। Who? I mean what? Who? I mean what? কে? মানে কি? What an incredible place. What an incredible place. কি অদ্ভুত জায়গা। Amazing. Who? I mean what? What an incredible place. Are you interested in traveling? Are you interested in traveling? তুমি কি ঘুরতে পছন্দ করো? Oh yes, I love traveling. Oh yes,
I love traveling. হ্যাঁ, আমি ঘুরতে পছন্দ করি। Do you travel a lot? Do you travel a lot? তুমি কি অনেক ভ্রমণ করো? Yes, I do. Yes, I do. হ্যাঁ, আমি অনেক ভ্রমণ করি। Have you got a lot of free time? Have you got a lot of free time? তুমি কি অনেক অবসর সময় পেয়েছো? Not really. Not really. আসলে তা না। I travel for my job. I travel for my job. আমাকে আমার কাজের জন্য ভ্রমণ করতে হয়। Oh, wonderful. Oh, wonderful. Oh, চমৎকার. What do you do? What do you do? তুমি কি কাজ করো? I'm a photographer. I am a photographer. আমি একজন ফটোগ্রাফার। Do you work for a magazine? Do you work for a magazine? তুমি কি পত্রিকার জন্য কাজ করো? Sometimes. Sometimes. মাঝে মাঝে। Do you wanna come with me? Do you want to come with me? তুমি কি আমার সাথে আসতে চাও? এখানে want to কে আমরা একসাথে wanna বলতে পারি। Like, do you wanna come with me? I wish. I wish. আমি চাই। So, why do you like traveling so much? So, why do you like traveling so much? কেন তুমি এত ভ্রমণ করতে পছন্দ করো? For a million reasons. For a million reasons. অনেকগুলো কারণে। Is that for me? Is that for me? ওটা কি আমার জন্য? No, it's for Niha. No, it's for Niha. না, এটা নিহার জন্য। What day is it today? What day is it today? আজকে কি বার? Wednesday. Wednesday. বুধবার। What month is it? What month is it? এটা কি মাস? December. 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 Is this for me? Is this for me? এটা কি আমার জন্য? I'm so hungry. I am so hungry. আমি খুব ক্ষুধার্ত। You are in the right place. You are in the right place. তুমি সঠিক জায়গায় এসেছো। Do you want something sweet or savory? Do you want something sweet or savory? তুমি কি মিষ্টি বা সুস্বাদু কিছু খেতে চাও? I'm not sure. I am not sure. আমি নিশ্চিত নই। Just a sandwich. Just a sandwich. শুধু একটা স্যান্ডউইচ। Okay, ঠিক আছে।
Thank you for watching. Please like, comment, share, and subscribe.